Hi guys, so sugod ko ron mag-reacting ko sa Incredibox Sprunky the nailis sila color. Tanaw na to be. So good ta. So to ang mga Sprunkies na si Botra tulong tulo na si Simon, si Raddy, si Oren ug sa usa ka side kay ang mga Sprunky girls, si Wenda, si Pinky ug si Vineria. Sige, tanaw ta. Oh no! So, nailis sila cooler o tura si Black ang villain. Si Black yun ang villain guys, nasad. Siya mo mag-ilis sa kulay nila. Long time no see. I have a surprise for you all. Ay sa mga ray guns o mga ray guns yun mo siguro na mag-ilis nila kulay. Run! Hurry, everyone! Si Oren yun ang protagonist ani ay paborito ba ako si Oren. Run to that house! Ay sa kinsa nang pink na tree na pink tree na Sprunky. May animation na siguro na. Pero basta niilis lang kulay. How frustrating! I must catch you all! Run faster, everyone! No! Oh my god, si Simon ug si Pinky nadakpan. Atot. Oh my God! Let me go! Let me go! So noisy! What should I do? They'll be color swapped! Hurry! It hurts! What Okay, so naana na si Simon kay Pink na ug si is happening? This ug si Pinky kay na yellow. Niilis gid sila kulay. isn't me! And now it's your turn! I can't move! Oh my gani. So si Oren guys na kuha gid ni Raddy. Just in time ba? Sakto ra na oras. Oh, what do we do? He'll find us soon. So gikuha nila giatang nila ang pultahan para di nila makasud si Black. Think hiding in that house will stop me from catching you? Oh my god. Nanang ora guys, basin ultimate power ni mga guwas. Ni giant siya. Si Black ni dako na. No. Nakuha niya si Raddy. Pero basin si Oren maka-survive ani. Oren, help me! Help, please! Let me go! Let me go! You monster! I'm Pero si Oren ba? Siya yung protagonist ani. Siya yung tigluwas nila. sorry. I can't help you all. Oh my God! No! No. Niilis na sila kulay. Si Wenda nakakuha sa red. Si Raddy nakakuha siya pink. Ug si Vineria nakakuha puti. Sige. Balik na to. What have I turned into? This isn't me! It's because of Oren! He didn't save us and now we're like this! So, pasangin lang nila si Oren. Well, unsa man po di buhaton niya. Tinuod bitaw na wala tinuod bitaw ya bitaw magsaba pero unsaon man sa niya wala man siya kakitag paagi para makuha sila wala na may lain paagi. How am I supposed to escape this? You're a bad friend! You abandoned us! I had no other choice. I didn't want to lose my color. Di man na nindot paagi para magpasangil. Tinood man si Oren wala man siya lain paagi god mo nanana siya. Wala ra man siya lain paagi di na mao para mapasangil. Disappointed us too much. What? No! Help! Someone! Please help me! Agoy, siya na siya makuha sa kulay. Isa, gipatid pag siya ni Raddy. Daoy. Please have mercy.
mercy! We were once good friends. Please let me go. That will never happen. I want your color. No, don't. Please, I'm begging you. Please spare me. Let me go. Ay, patay. Si Ori nasad siya. Nasa nakakuha ang or siya sad mawagtang yung kulay da, oy. Pero basin, ma-okay siya ba? Survive ba? Unsa? No! No! I don't want this! Oh, so nakuha niya ang kulay ni Black. Daoy. Siyara po doy. Daoy. Jesus! Unbelievable! With this orange color, my power has... Ay, so mo ang kulay, ang pinakakusog na color kay kang orange color. Actually, paborito pitaw na kung orange. Mo akong paboritong color. Pod. doubled. Imagine if I had all of your colors. Running away is foolish. Your colors belong to me. Oh, kupot pog stick pero mer dili siguro na sakto pa. Are you all okay? You saved us. You're right, I was a bad friend. But I won't let you be harmed again. Good friend man sa siya. Nindot makuan mo po siya. Butan na barkada or butan na higala kay wala man siya may line pagi. Anana man dyan na usahay ang mga sitwasyon o gamit wala man dyan ay kuan. Wala man ay paagi pod. What? How dare you defy me? I won't fear you anymore. No! Oh, nakuha niya ang heart niya, ang kasing-kasing niya. Oh my God! Oh my god, patay si Oren. Agoy, Marco Guol gamay. Siya ba akong paboritong character sa Incredibox Frankie. Oh no! Oren, wake up! Ay sa, mauna ni, ma-awaken siya. Palihog, mauna ni. No! I have to save my friends. Yes, mauna na. Pero nahimo siyang horror, nahimo siyang phase 2. Mauna ni ang ultimate battle nila. Yes, makaaway siya. Madawgid si Oren kay siya ang protagonist. Ay, sayang tingog. Wow, nalagpot si Black. Humana na, wala na. Normal mode na. Are you okay? I'm fine. Let's go find Simon and Pinky. Oh, well, I guess mawala na guys. Salamat kayo sa pagtanaw. Naluwas gid ni Oren iyang mga higala. Paborito gina ko na character si Oren. See you guys. Like and subscribe nyo ha. Goodbye!